الحمد لله رب العالمين. الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب أهم ستعلى كتاب دم منما نو يهوديو عن النصارى يتلونه ولكن الكتاب كلا حق تلاوتي akalani yɛrɛ jati la u b'a kalan o de la koyi i komi a jigina u kan cogo min ulaika yu'minuna bi ko o yahudiyaw n'o nasaraw dɛ olu kɔni bɛ limaniya alakira la wa olu bɛ limaniya kuranɛ la minnu bɛ tawurata ni linjila kalan i komi a jigina cogo min ka sɔrɔ a ma ba ma yɛlɛma o kuma ko olu limaniyalen don alakira la wa olu bɛ limaniya kuranɛ la i komi habashakaw n'o ye najasi a n'a ka mɔgɔw ye sabula olu tun bɛ linjila kalan a jiginna cogo min ka sɔrɔ a ma ba ma yɛlɛma tuma min na alakira kɔfɔraw ye dɔrɔn olu ɲɛji fara ji la u ko tiɲɛ yɛrɛ la nin diinɛ in ani isa ka diinɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɔra sun kelen de la o yɔrɔ bɛɛ olu limaniyara ni ka kerecɛnya bila ni ka tugu alakira kɔ o de la Allahu taala ko sara fila bɛ olu ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan kerecɛnya arijinɛ Allahu taala b'u don o kɔnɔ ka tila k'u don silamɛya arijinɛ so fɛnɛ kɔnɔ o kuma ninnu ye maaw ye minnu ye ɲinyɔrɔ fila sɔrɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan o kɔfɛ Allahu taala ko wa man yakfur bi nka maa o maa ni e kafiriyara ni kuranɛ ye k'a fɔ e ma sɔn ka limaniya kuranɛ la walima kitabu minnu nana e y'o ba ma yɛlɛma n'o ye tawurata ni linjila ye fa ulaika humul khasirun k'i k'a dɔn ni tigilama ye maa bɔnɛlenw de ye minnu tɛgɛlankolon bɔra u ka diinɛ ko la ya bani israel a ko ya yaquba denw udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ayni Allahu ta'ala kan nɛɛma kosuma ni Allahu ta'ala ye nɛɛma min kɛ aw bani israilakaw kan wa anni faddaltukum ala alalamin i k'a dɔn ni Allahu ta'ala ye aw bani israilakaw fusaya ka tɛmɛ aw tile denw bɛɛ lajɛlen kan aw tile ni maa o maa tile bɛnna ye aw fusaya ka tɛmɛ olu kan nga aw man fusa ka tɛmɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma mantonw kan wattaqu yawman akasiran dunye la tajzi nafsun an nafsin shay'a ni foyi tɛ se ka wasakɛ don min ka bɔ ni dɔ ma wala yuqbalu minha adlun o don i k'a dɔn kumabɔli fɛn tɛ minɛ maa si bolo wala tanfa'uha shafa'a wa i k'a dɔn surunalidon yɛrɛ fɛnɛ o tɛ minɛ maa si bolo o kɛnɛ kan wala hum yunsarun wa olu yɛrɛ ma kɛ ka f'u bɛ kumaniya ka bɔ Allahu ta'ala ka lajaba ma o kuma maa o maa n'e ma siran Allahu ta'ala ɲɛ o alikiyama jɔ kɛnɛ kan ni tɛ se ka ni kumabɔ o don ka fɔ n fa de bɛ n kumabɔ bi alikiyama jɔ kɛnɛ kan ayi n ba de bɛ n kumabɔ bi ayi n kɔrɔkɛ de bɛ n kumabɔ bi ayi n karamɔgɔ de bɛ n kumabɔ bi ayi ko ni jɔ kɛnɛ kɔni jɔra ka ban i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen haminen don ni yɛrɛkun de ye bɛɛ ko nafsi nafsi ne yɛrɛkun ne yɛrɛkun o kuma alikiyama jɔ don a ma nɔgɔn cogoya si la baara o baara n'o ma kɛ diɲɛ kɔnɔ yan ni alikiyama jɔ don sera o baara in tɛ se ka kɛ tugun o kuma an seko ye bato min ye diɲɛ kɔnɔ yan an k'o kɛ an seko ye ɲumanya minnu ye an seko ye sarakati minnu ye an seko ye duwawu minnu ye an ka furow ye sabula ni jɔ kɛnɛ jɔra ka ban o ye sarakati bɔ bannen ye o ye ɲumanya kɛ bannen ye o ye duwawu kɛ bannen ye n ka cɛkɔrɔba an ka musokɔrɔba an ka duwawu kɛ a ye ni jɔ don jɔra ka ban o y'o bannen ye o ye seli bannen ye o ye sujudu bannen ye o de la don min Israfila bɛ buru fiyɛ o don bɛ bɛn sɔgɔmada de ma
sɔgɔmada min ni misiri tɛ wele o sɔgɔmada in na koyi sabula o don b'a sɔrɔ seli banna o don b'a sɔrɔ sun banna o b'a sɔrɔ hiji banna o b'a sɔrɔ ɲumanya bɛɛ lajɛlen banna mun de bɛ yen sisan fɛsɛfɛsɛli ani sara o tuma o de la an ka ko dɔw to yen ala kama an ka ko dɔw kɛ ala kama o de la n'an taara an ka sahaba ba ninnu ka nakɔforo la ala kɛra ka sahaba belebele dɔ bɛ yen sahaba in a donna saya sigara la a donnen saya sigara la sahabatɔw nana a kunna u bɛ k'a fɔ a kɛrɛfɛ la ilaha illallah sahaba in a tɛ ka se ka nin kumakan in fɔ ala kɛra ka sahabaw n'u bɛna soma yɛlɛma u ka kumakan labanw bɛ kɛ la ilaha illallah muhammadun rasulullah abubakar siddiq tuma min na a bɛna soma yɛlɛma a ka kumakan laban kɛra nin ye an ba aisha ko a ma a ko baba i t'i tɔn ka dɔgɔtɔrɔ wele i ye wa abubakar ko ale ni dɔgɔtɔrɔ ye ɲɔgɔn ye ka ban ko ni Allahu Ta'ala sɔnna sɔɔni o kuma ale ni Muhammadu ɲɛ bɛna da ɲɔgɔn kan o kuma Abubakar fatura ka nin kumakan in to a da Umar bin al-Khattab tuma min na n'o y'a sɔgɔ ni muru empoisonnelen ye kirin bɔra a kunna o ko Umar ma ɛsɔla Umar ko ale kɔni bɛ min dɔn nin yɔrɔ tɛ maa si la silamɛya diinɛ in kɔnɔ maa min ye seli kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye a ko bi ale ni alakira bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ale soma yɛlɛmana nin cogoya la Uthman bin Affan tuma min na n'u y'ale ka so entouré tile 40 a tun bɛ sun na i k'a dɔn a bɛ kuranɛ kalan na sɔgɔmada joona fɛ u ye kogo ta ka jigin a kan ni k'a sɔgɔ k'a to kuranɛ kalan in na o kuma joli bɔnna kuranɛ aya min kan o kɛra fasaya fikahumullah o kuma Uthman ko sɔɔni ale bɛna taa sun tigɛ alakira yɔrɔ bi arijinɛ kɔnɔ o kuma Ali ibn Abi Talib tuma min na ale fana sɔgɔra ni muru ye k'a to seli la silamɛw ɲɛkun tilenna la Aliyu binna yɔrɔ min a ko fustu wa rabbil Ka'aba ne Aliyu kalela ala la ne Aliyu ye nin yɔrɔ sɔrɔ koyi n kalela alikaba dabama la sabula ne Aliyu wolola alikaba kɔnɔ n tilara ka fatu misiri kɔnɔ Allahu Ta'ala dun ko kira ba in nɛn kan ni fatura misiri kɔnɔ Allahu Ta'ala y'a kɛ wajibi a yɛrɛ kun kan a ka e don arijinɛ kɔnɔ o kuma ala kɛra ka sahabaw filɛ n'a fɛn o fɛn bɛ fatu la ilaha illallah nin de b'u nɛn kun kan nka bi nin ye anw fatutɔ ye kamana guankɔ toko don tuma dɔ la fo denbayaw bɛ mɔgɔw labɔ fatutɔ a ka kalo kan fɔ kama o kuma silamɛw ni fɛn min b'i dusukun kɔnɔ ni dusukun fara ni fɛn min ye a ka ca la i bɛ fatu o de kan o kuma ni sahabaw bɛ k'a fɔ la ilaha illallah ale tɛ ka se k'a fɔ la ilaha illallah sahabaw kamana guanna u ko a ma la ilaha illallah a tora saya sigara fiɲɛna dɔɔni u ko la ilaha illallah a y'a dalen to saya dilan kan a ko hala kun ka janya an sahabaw kamana guanna nin la ilaha illallah bɛ fankelen fɛ u tora u bɛ la ilaha illallah fɔ a kɛrɛfɛ tugun saya sigara gɛlɛyara sanga ni a ye lafiya sɔrɔ u ko a ma la ilaha illallah a ko hala kun ka kɛ kura ye dɔ farala sahabaw ka kamana guan kan n'a fɔra cɛ min seli waati t'a dan alakira kɔfɛ o de bɛ ka dɛsɛ ka la ilaha illallah fɔ nin ye kabako ye tuma min na ni saya sigara fɛgɛyara tugun u ko a kɛrɛfɛ la ilaha illallah a ko ala kun ka kɛ dafalen ye ale bina sahabaw kamana guanna u ye kiri ta ni ka taa bi alakira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam alakira ale bɛ adamadenw ka ko ye ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ ye
iko min n'i ye warimisɛn bila baɲɛwari faji kɔrɔ i bɛ warimisɛn ye cogo min Allahu Taala jɛna Alakira ka adamadenw ka kibaruyaw ye o cogo la n'a jɛna Alakira ka min ta ye tuma min na n'u ye koɲɛ in lakali Alakira ye Alakira nisɔndiyara a fari foni na a ko aw kun tɛ se ka nin cɛ in ka laɲini faamuya a ko kuma min aw bɛ k'a fɔ a kɛrɛfɛ la ilaha illallah o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ ka arijinɛso dɔ de yira a la sabula n'i ye saya sigara daminɛ n'i ye tasuma kɔnɔmɔgɔ ye i ka jahanamaso kalitew de bɛ yira i la o de la i b'a ye mɔgɔ dɔw ka saya sigara la f'u b'u poron ka k'u minɛ sabula ni jahanamaso dɔ yirala o la u b'a fɔ k'u bɛ girin ka boli o ɲɛ o kuma u b'a minɛ ko karisa ka bana bɛ ka juguya bana juguya tɛ dɛ a ye baara min kɛ o so dɔ de yirala a la karisa e kɔrɔkɛ fatula i y'a den ka du ɲagami o kuma o jahanamaso filɛ a bɛ su i la yɔrɔ min i b'a fɔ k'i bɛ girin ka wuli o kuma u b'i minɛ k'i da karisa o don na e ye fo facture dɔ signé ka fantan dɔ jigi tigɛ ka ni nafolo hakɛ tiɲɛ o kuma o jahanamaso filɛ i b'a fɔ i bɛ girin ka wuli u b'i minɛ tuma dɔ la f'u bɛ kamalenkɔrɔ fila bila dɔ b'a koro i sen kan dɔ b'a koro i bolo kan olu hakili la k'i yɛrɛmako don yɛrɛmako tɛ dɛ o kuma i ka arijinɛw fana bɛ yira i la o cogo la karisa o don na e ye yatimɛden min jigi tugu o arijinɛso filɛ i b'a sɔrɔ i bɛ to saya sigara la i bɛ muɲamuɲa karisa o don na ko min nana ta ni bɛɛ siranna k'a tiɲɛ fɔ e y'a tiɲɛ jalan fɔ maaw dimina i kɔrɔ o arijinɛso filɛ i dɛlɛ i b'i to saya dilan kan i bɛ muɲamuɲa o kuma nin n'a ɲɔgɔnnaw Alakira ko sahaba in k'u tun bɛ ka arijinɛso dɔ de yira a la arijinɛso in a masirilen don a masiri dan don a jɔlen don ni warijɛ ye u ko a ma ko karisa nin de y'i ka arijinɛso ye a ye arijinɛso in lajɛ a ko ale ka baara foyi tɛ se ka ni arijinɛso in sɔrɔ mɛlɛkɛw ko a ma ko e dun ta don a ko o kuma ale ka baara jumɛn ye nin sɔrɔ mɛlɛkɛw ko i ka seli ma ni arijinɛso in se i ma i ka sun ma nin se i ma i ka hiji ma nin se i ma i ka jaka ma nin se i ma don dɔ i kun bɛ ka taa farida seli Alakira ka misiri la i taatɔ i ye namara dɔ de ye tile ka farin a bɛ k'a si a fɛnɛ bɛ ka taa misiri la namara in hinɛ ye e minɛ e ye namara in ta ka da i kɔ la ka taa bila Alakira ka misiri la o kuma namara in tali kama Ala ye ni arijinɛso in d'i ma nka Ala ko e ye namara ta yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ a kun sera misiri la ka ban a tɔɔni kun ka surun kojugu o kuma n'a y'a sɔrɔ e kun ye namara in ta yɔrɔ jan na e ka arijinɛso in kun kan ka kɛ cogo di o kuma cɛ y'a dalen to saya sigara de la nimisara a ka laɲini de ye Ala kun ka jɛnya hali ne kun ka namara in ta yɔrɔ jan na ka na n'a ye Alakira ka misiri la nka bi hali ni anw ye mɔgɔ dɔ ye bere bɛ min bolo n'a bɛ ka na misiri la n'a ni misiri ka jan an b'an dogo ka bɔ kɛrɛfɛ nka n'a ni misiri ka surun an b'a minɛ ko karisa i sera ka ban sabula bere minɛ bɛ an dekun nka baraji ni sara min b'a la Allahu Taala de b'a dɔn o kuma cɛ in tɛmɛna n'a ka saya sigara ye tugun sɔɔni mɛlɛkɛw nana arijinɛso dɔ fana yira a la o jɔlen don sanu ani warijɛ la o ka ɲi ka tɛmɛ arijinɛso fɔlɔ in kan i b'a fɔ ko villa ka ɲi ka tɛmɛ buguso kan cogo min u ko a ma ko karisa nin y'i ka arijinɛso ye a ko zen in kɔni a bɛ ka n lanɛgɛn de ne tɛ se ka ni arijinɛso sɔrɔ cogo si tuma min na ni nin fɔra mɛlɛkɛ ninnu ko a ma ko e dun de ta ye arijinɛso in ye koyi a k'u ma o kuma baara jumɛn de y'a to ni ne ye arijinɛso in sɔrɔ mɛlɛkɛw ko a ma a ko don dɔ
e y'i ka fini kɔrɔ dɔ de ta a bɔrɔtɔlen don i kun bɛna taa fini in kala i ye fantan dɔ de ye ale fana bɛ ka taama bɔlɔn kɔnɔna na a ka fini faralen don hala lawuraw tɛ ka sutura ka ɲa o kuma e ko fini kelen bɛ ne bolo o kuma i tɔ ne kan ka bɔrɔtɔlen in di nin ma ale k'o fara a ta kan nka e ka fini in kun kɔrɔlen don i y'a di fantankɛ in ma o kuma i ye fini min di a ma o de kama Allahu Taala ye nin arijinɛso di e ma a ko nka Ala ko e ye fini in di karisa ma kuma min a y'a sɔrɔ fini in kɔrɔla dɛ o kuma n'a y'a sɔrɔ e kun ye fini kura de di karisa ma yala o sara kun kan ka kɛ cogo di o arijinɛso kun bɛ kɛ cogo di cɛ y'a dalen to saya dilan kan a ko hali fini in kun ka kɛ fini kura ye o kuma a ka laɲini de ye ala kun ka kɛ kura ye hali fini in kun ka kɛ fini kura ye o kuma a tɛmɛna ni saya sigara ye sɔɔni mɛlɛkɛw nana arijinɛso fila wɛrɛ yira a la o ka ɲi ka tɛmɛ kɔrɔlen ninnu fɛnɛ kan kosɛbɛ o b'i komi n'i ye jamana palɛ ani jamana bɛɛ fantan ka so n'i y'olu sanga ɲɔgɔn ma a ko ni arijinɛso kɔni ne tɛ se ka n sɔrɔ cogo si u ko e dun de ta ye nin ye dɛ don dɔ i kun bɛ nafila sun na i nana sɔrɔ Alakira ka misiri kɔnɔ fantan dɔ fɛnɛ bɛ yen ale bɛ nafila sun na nka suntigɛ kun tɛ o bolo nka takula kunkurun dɔ kun bɛ e bolo e y'i sun tigɛ o la ka takula in tɔ di o fantan in ma o kuma o de kama Allahu Taala ye nin arijinɛso in di e ma nka takula in kun ye takula kunkurun de ye o kuma n'a y'a sɔrɔ takula in kun dafalen don arijinɛso in kun kan ka kɛ cogo di o kuma a y'a fɔli min kɛ ala kun ka kɛ dafalen ye a ka laɲini de ye hali takula in kun ka kɛ takula dafalen ye ne kana fɛn dun a la o kuma ka adamaden k'a ladumuni walima k'a fɛɛrɛ bɔ walima k'a dɛmɛ k'a ka mako gɛlɛn dɔ ɲɛnabɔ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen sara ye arijinɛ de ye o kuma an ka hakili to nin na nka bi anw ɲinɛnen don nin kɔ bi kosɛbɛ maa min bɛ dɛsɛbaatɔw ye k'u dɛmɛ ka se n'u ye u seyɔrɔw la o ka dɔgɔn bi tuma dɔ la hali dɔnbaga fantan i b'a ye a sen na tiɲɛ don danaya tɛ yen bi nka i bɛ fantan dɔ ye a sen na e n'a bɛ seli ɲɔgɔn fɛ misiri kelen na walima i sigiɲɔgɔn don e bɛ boli fɛn na nka ni karisa ye ɲɛ sisan a tali bɛ kɛ wajibi ye ma a bɛ sin ka dɔ fara bolifɛn vitɛsi kan k'a kɛrɛ don o tigi la o kuma hali n'o tigi y'a wele n'u ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ ko ko n'i bɛ bolifɛn na i tɛ kuma mɛn k'a sɔrɔ a y'a mɛn a y'a ye k'a sɔrɔ n'i kun y'a ta sara min b'a la Alahu Taala de b'a dɔn o kuma ni fini fila saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bolo kelen di fantan dɔ ma Alahu Taala jati kama n'o kɛra Alahu Taala b'i sara hɛrɛ la ni a ye n'i ye daraka dun sigiɲɔgɔn ka daraka ko jate minɛ n'a ma fa yanni ka t'i ta tɔ bɔ ɲama na o kuma hakɛ dɔ kɛ aw kun a k'a tɔ di fantanw ma o de ka fisa i k'a bɔ ɲama na mɔgɔ tɛna dun wa dandanfɛnw yɛrɛ fɛnɛ tɛna sɔrɔ ka dun a bɛ toli ɲama na ye o kuma fantanw ma nafa sɔrɔ e yɛrɛ ma baraji sɔrɔ wa e bɛ jate i komi tiɲɛnikɛla fɛnɛ sabula Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ maa ɲumanw ye maa jumɛn ye ni maa minnu ye musaka kɛ u ka denbayaw la lam yaqturu wa lam yusrifu u tɛ dan tɛmɛ wa u tɛ kuntalasurunya kɛ e ka denbaya fa kan ka bɛn kilo 3 ma e taara kilo 2 de tobi i ka du kɔnɔ i ye kuntalasurunya kɛ denbaya bɛ to kɔngɔ na o kuma n'a se b'i ye
ibe jurumu sɔrɔ sabula i ye denbaya ka hakɛ sɔrɔ i kana dantɛmɛ fɛnɛ kɛ kilo 3 de bɛ bɛn e ka denbaya balo ma e taara kilo 6 tobi ko sabula fɛn bɛ n kun k'a tɔ ta ka taa bɔ ɲama na o kuma i ye tiɲɛni fɛnɛ kɛ o kuma hakɛ min bɛ bɛn denbaya balo ma k'i ko hakɛ di i kana kuntala surunya kɛ i kana tiɲɛni yɛrɛ fɛnɛ kɛ o de ɲininen don an bɛ Alahu Taala deli Ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma o de la halisa sahabaw ka nakɔforo la Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye an ka sahababa ninnu ɲininka a ko Abubakar ma yala fɛn joli ka di e ye ɲɛnamaya kɔnɔ Abubakar ko fɛn 3 de ka di ale ye ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye k'an sigi e Alakira ɲɛkun kilenna la ni ka to ka e Alakira lajɛ waati bɛɛ ni ka to ka n ka nafolo nafakati e Muhamadu la a ko wa anta ya Umaru Umar fɛn joli ka di e ye Umar ko fɛn 3 ka maaw yamaruya ni wale ɲuman ye ka maaw bali ka bɔ wale jugu ma ka tiɲɛ fɔ hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ in ka kunna wa anta ya Uthman fana ko fɛn 3 de ka di ale ye ka maaw ladumuni Ala kama ka foli cɛri maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka selisu dugu tila fɛ ka sɔrɔ maaw bɛ sunɔgɔ la wa anta ya Ali fana ko fɛn 3 de ka di ale ye ka dunan bonya ka su tilema gɛrɛn fɛ ka jugu gosi ni pamuru ye Alakira y'a kɛrɛ jɛgɛ a ko wa anta ya Abadhar a ko Abadhar yala fɛn joli ka di e yɛrɛ ye ɲɛnamaya in kɔnɔ Abudhar ale ko Alakira fɛn 3 de ka di ne fɛnɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔ Alakira ko o fɛn 3 in ye mun ye Abudhar ko a ko i k'a dɔn kɔngɔ de ka di ne Abudhar ye waati bɛɛ ne bɛ Ala deli waati bɛɛ Ala ka kɔngɔ bila n na a filanan bana de ka di ne Abudhar ye ne bɛ Ala deli waati bɛɛ Ala ka bana gɛlɛnw cun kan a sabanan saya de ka di ne Abudhar ye ne bɛ Ala deli Alahu Taala ka saya cun kan waati bɛɛ Alakira a ye Abudhar ɲininka a ko Abudhar fɛn min ka gun adamadenw ye o de ka di e ye nka Alakira b'a dɔn Abudhar ka laɲini ye min ye nka a ye ɲininkali kɛ walisa sahabaw k'u yɛrɛ lakunu Abudhar nin fɛn 3 min filɛ maa si tɛ yen k'a bɛ Ala deli nin na mun dun ye nin fɛn 3 diya e ye mɔgɔ si tɛ yen k'a bɛ Ala deli kɔngɔ ka don n ka du kɔnɔ maa si tɛ yen k'a bɛ Ala deli bana ka don n ka du kɔnɔ maa si tɛ yen k'a bɛ Ala deli saya ka don n ka du kɔnɔ bɛɛ bɛ siran nin fɛn 3 in ɲɛ n'i y'a ye an bɛ girin fɛn o fɛn la an bɛ siran fɛn o fɛn na tuma dɔ la an bɛ siran nin fɛn 3 ɲɛ ka tɛmɛ hali Ala yɛrɛ kan adamaden bɛ siran nin fɛn 3 ɲɛ ka tɛmɛ Ala kan sabula n'i ye kɔngɔ ɲɛsin adamaden ma ka tila k'a fɔ k'a ka bi seli fana seli to yen a bɛ bi ta in to yen ko Ala ye yafa masa ye a bɛ dumuni ko ɲɛɲini fɔlɔ ni bana jugu binna adamaden kan n'i ko karisa n'i ye dɔgɔkun 1 seli bila sisan i bɛ kɛnɛya a bɛ o essayer k'a lajɛ ko kɔfɛ k'a bɛ tuubi n'a fɔra ko karisa i ka saya kɔni siga foyi t'a la a ye hali n'i ko k'o ka mɔgɔ faga walima a k'a den de a bɛ jɛ o kuma nin fɛn 3 an bɛ siran nin ɲɛ ka tɛmɛ hali Ala yɛrɛ kan o kuma Alakira ko Abudhar mun ye kɔngɔ goya e ye Abudhar ko Alakira n'i y'a ye kɔngɔ diyara ne ye ne bɛ Ala deli kɔngɔ la sabula ni ne kɔngɔna kuma o kuma n dusukun bɛ makaya hinɛ bɛ na n dusukun na n bɛ fantanw bɛ dekun ni ɲani min na n bɛ o dɔn o de la kɔngɔtɔ de bɛ se ka kɔngɔtɔ dɔn nka setigi tuma dɔ la n'i y'ale ɲininka ko mɔgɔ bɛ da dumuni kɛ ko 1 ma tile kɔnɔ a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ setigi tɛ kɔngɔ juguya dɔn o de la kodɔnnaw ko n'i b'a fɛ ka dugu setigi n'a fantanw dɔn k'i ka taa fantankɛ ɲininka se tɛ mɔgɔ min ye a bɛ dugu setigi bɛɛ dɔn a bɛ dugu fantan bɛɛ dɔn nka n'i ye setigiw ɲininka kuma dɔ la fantan dɔ ka so nɔrɔlen b'a la a bɛ ɲininkali kɛ ko ale yɛrɛ ma deli ka nin tigi ye fɔlɔ k'a tɛ nin tigi kibaruya dɔn mun na sabula o tɛ milieu 1 kɔnɔ nka o b'a sɔrɔ
fantan kan ba le doni yɛrɛ dana o kuma Abu Zar ako n'ale kɔngɔna hinɛ bɛna a dusukun na makari bɛna a dusukun na fantanw ka hakɛ a bɛ se k'o di a bɛ komi an ka waati korona ni Allahu Taala ye an si jɔ ka sini kɔnɔ insha Allahu Taala an y'a bila yɔrɔ min an bɛ tɛmɛ n'a ye an bɛ Allahu Taala deli Ala ka an ye sini yebaw la Ala ka limaniya d'an ma Ala ka an ka hamiw nɔgɔya na an kɛnɛ Ala k'a kalifa an na Ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma Ala kɛra bonya kama salli ala Muhammad wassalamu